Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat Angkatan Cinta. Hari siang ini di pembelajaran kitab Durus Lughah Al-Juz'u Tsalits, bagian yang ketiga. Dari minggu lalu kita masih di pelajaran kedua Darsus Tsani. Materinya tentang wawul hal, waw yang menunjukkan keadaan. Wawul hali. Umu, ayo Liana mungkin hadir. Kita baca Naam, keterangan ayo. Wawul hal wawul hali, hiya allati wawul hali hiya allati yasihu wa qaw wuku wuku'u. wuqu'u wuqu'u id adzarfiyatu adzarfiyati mawqi'aha Nah, itu dia keterangannya. Wawul hal hiya allati adalah yasihhu, yang yang dapat bisa dibenarkan, yang dapat dibenarkan dapat atau di tempat ya bisa dibenarkan dibaca munculnya munculnya id dapat dibenarkan terletaknya gitu, terletaknya id yang pada menunjukkan tempatnya yang menunjukkan keterangan waktu yang menunjukkan keterangan waktu pada tempat wawul hal. pada tempat. Nah, Itu pengertian wawul hal. Ia lati yasihhu qu'id, yang dapat dibenarkan terletaknya id dzarfiyah pada tempat hal, pada tempat wawul hal. Jadi Umayyah bisa menggantikan wawul hal dengan dengan id. nah, Wa tadkhulu, wa tadkhulu 'alal jumlatil ismiyati dan wawul hal ini masuk pada pada kalimat ismiyah au aul jumlatnya, aul awil jumlatil fi'liyatil lati fi'luha madin atau bisa juga masuk pada jumlah fi'liyah yang fi'il madi mad, fi'il madi ismiyah. ja'a zaidun wasyamsu qali'atun Zaid datang, Zaid datang ketika matahari tolak terbit 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 muncul. Maksudnya setelah wawul hal, jumlahnya jumlah jumlah ismiyah ismiyah asy-syamsu thali'ah. Wawunya disebut wawul hal. No. Al-wawu al wawu wawul hali dia hanya asyamsu hanya berupa huruf saja. Naam. Wawul hal ini hanya berupa huruf. Wawul hal harfun, Wawul hali harfun mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. wawul hal hanya sekedar huruf Huruf dibaca yang mabni, mabni yang di mabni atas. di atas fathah, tidak ada posisi dalam i'rab. Dan juga tidak beramal, wala amal lahu, Wala am- tidak. tidak ada fungsinya. Jadi tidak bisa menjarkan sebagaimana wawul qasam menjarkan kan isim selepasnya. Naam, Ustaz. Wawul hal nggak ada fungsinya, nggak ada amal. Tidak ada amal. Ja'a Zaidun wa syamsu tali'ah. Zaid datang ketika Matahari matahari terbit. terbit. Al-wawu wal hal asy-syamsu Asyamsu mubtada'un marfu'un. pada marfu. Wali Tali'atun wali'atun khabarun marfu'un. Wal jumlatul ismiyatu eh, wal jumlatul fi ismiyatu mahalli fi mahalli nasbin halun min Zaid.
Kalimat ismiyah pada khabar tadi pada tadi menempati posisi pada nasab menempati posisi nasab sebagai hal dari hal. Zaid. Nah, hanya si Zaid, hal dari si Zaid, ya kan Zaid sebelumnya. Hmm. Kondisi si Zaid ketika dia datang matahari terbit. Ter- Al-jumlatul ismiyah fi mahalli nasbin halun min Zaid. Ini jumlah ismiyah asyamsu thali'ah. Ini asyamsu thali'ah kan jumlah ismiyah kan? Naam Ustaz. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Menempati posisi nasab sebagai hal dari Zaid. Naam. Maunya wawul hal. Ini artinya ketika gitu, bukan artinya dan ketika. Atau nanti artinya sambil. Syukron. Mau ayo. Afwan Ustaz. Ummu Ainal mungkin kita baca latihan kedua di buku BL3-nya Asani. Bismillah, Astani, takmilul amsilatil Kan dia ati. amar dari wazun tafa'ala, Takmil, naam Ustaz. bukan takmil, Takmal, takmil, bukan takal, bukan takmil, takmil, bukan takmil, takmil, bukan. ta'ammil, Nah, fi'il madinya hampir ta'ammala fi'il madinya. ta'ammala, Ammala mudhari'nya ya ta'amilu, bukan ta'ammala, tafa'ala, tafa'ala. tafa'ala, ya tafa'alu, Nah, itu tafa'ala ya tafa'alu amarnya amarnya if'al. bukan pakai ta juga. Tak. Aduh Ini Ustaz. Allahu wazannya Akbar. matikan. Nah, bantu dengan wazan. Itu udah betul wazannya, udah pas sahih wazannya. Tinggal amarnya dibuang harful mudhari'ahnya. Cara membuat amarnya membuang harful mudhari'ah. Yang tafa'ala, Ya tafa'alu, mudhari'nya ya tafa'alu. Amarnya hanya membuang ya. tafa'al, Nah, gitu. Tafa'al. Nih amarnya tuh. Tafa'al. tafa'al, Nah, tafa'al, berarti tadi ta'ammala. ta'ammal. Bagus. Tadi wasal, kasrahkan. Ta'ammalil amsilatil atiyati Di li sini Ummu Ainal. Naam Ustaz. Ta'amal fil amr. Artinya amatilah. 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 Berarti itu muta'addi. Apa yang diamatinya? Fil muta'addi butuh objek. Selepasnya mansub. Ta'ammalil amsilatal atiyati. Sama naat. Atiyata. Atiyata. Ulangi. Ta'ammalil. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Li wa ul Ini hali. harus jar. Ini harus Ah? jar. Oh, naam Ustaz. Li wa wil hali. Astagfirullah. Ulangi. Ta'ammalil. Ta'ammalil amsilatal atiyata li wawil hali. Nah, perhatikanlah. Perhatikanlah contoh berikut untuk waw hal. Oh, yang masuk pada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Wahid. Wahid, hajajtu wa ana sagirun. Saya berhaji ketika. Saya berhaji ketika saya masih kecil. Nah, wawul halnya. Selepasnya jumlah apa tuh? Ana sagir. Jumlah ismiyah. 5 kali. Nah, Ustaz?
Fi mahalli Fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin halun halin. Oh, halun. al wawunya Ustaz ya. Bukan anas sagir kan jumlah apa Oh, tuh? nah Ustaz. Ana sagir jumlah ismiyah fi mahalli Nas nasbin sebagai halun. sebagai halun. Wawunya Oh, waw. nah. Wow, hal. Ya, ya tadi tuh. Al wawu Al wawul hali al wawu asyams. Oh, bacaannya al al wawu. wawu wawul Al hali. wawu. Wawul hali asyamsu. Mubtada'un. Mubtada'un marfu'un. Tali'ah. Tali'atun khabarun marfu'un wa jumlatul ismiyat wal jumlatul ismiyat. Kenapa ini ragu nih? Al jumlah itu kan marfu. Mu'ainal. Wal jumlah itu marfu kan? Naam Ustaz. Sama nah. Naam. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin halin min Halun. zaid Berhenti makanya. Di mahali nasbin. Berhenti dulu. fi Selesai mahalli tuh. nasbin Ha. hal min zaidun. Bacanya halun. Gitu. Marfu dia. Halun. Halun min zaidin. Min zaidin. Min harfu jar kan? Min harfu Naam jar. Ustaz. Naam Ustaz. Zaidin. Jumlah ismiyah menempati posisi nasab sebagai Sebagai jumlah ismiyah sebagai hal. hmm, menempati fi mahalli fi Fi mahalli fi mahalli. mahalli Fi mahalli menempati nasbin hal. hal dari siapa si Zaid. Hal dari Zaidun. Zaidun. Betul. Kayak ini juga ana sagir ana sagir ana sagir ana sagir jumlah ismiyah fi Ana mahalli nasbin sagir jumlah ismiyah fi fi ma eh, fi fi mahalli mahalli nas nasbin fi fi mahalli mahalli nasbin nasbin fi mahalli halun nasbin halun halun min dhamir ana min dhamir ta hajajatu tu tu ya kan nah Ustaz. hajajatu isnan nomor dua Isnan dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. bagus artinya apa Saya masuk ke masjid orang ketika ketika orang-orang keluar darinya. nah baunya mau apa ini Wow hal. hal jumlah anas yakhrujun jumlah apa tuh Jumlah jumlah anas ah, anas apa isim apa fil anas jumlah ismiyah Ustaz. nah jumlah ismiyah fi mahalnya apa Fi dia mahalli nasbin halun halun min min dhamir ana tu min tu ana min tu min ana. jadi ketika saya masuk masjid manusia keadaannya sudah keluar darinya Nah, itu keadaan hal keadaan hal hal kaifa haluk bagaimana keadaanmu hal kaifa haluk ana bi khairin nomor tiga sekarang jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal hal halun keadaan halun min siapa min domir ana tuh ana ana bi khairin. Nah, Ustaz. Insya Allah Ustaz pelan-pelan Ustaz. nomor Udah tiga lama enggak diulang. Asalis matar rajul matar rajula ulangi ulangi eh kenapa rajula mata fi'il apa matar rajulu nah udah cukup sampai situ
Mata rajul. Mata Mata rajul. rajul. Artinya apa? Telah meninggal laki-laki itu. Nah, ini jumlah apa tuh? Jumlah fi'liyah. Mata fi'il madhi. Ar-rajul. Ar-rajulun fa'il. Fa'ilnya marfu. Nah, mata rajul. Laki-laki itu mati. Bagaimana kondisi dia mati? Wa huwa naimun. Nah, ketika dia sedang, Dan dia sedang tidur. wawunya disebut waw. Waw hal. Waw hal. Jumlah Jumlah wa huwa ismi. naim. Jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Wa huwa naim fi mahalli. Fi mahalli nasbin. Nasbin. Sebagai Sebagai hal hal dari dari rajul. rajul. Ada itu. Berarti rajul disebut sahibul hal. Sahibul Sahibul. hal. Sahibul hal. InsyaAllah Ustaz. Ar- Arba'ah. Arba'ah. Asya Jaidi. Bukan jadi Jaddi. tapi Astagfirullahaladzim. Asya Jaddi aksara min mi'ati min harfinya. amin. Betul. Betul. Wa Sampai mata. situ betul. Betul. Wa mata. Wa mata. Wa ana sagirun. Artinya apa? Asya jadi. Jadi apa? Jadi Jadi kakekku atau itu asya hidup. hidup. Kakekku hidup lebih dari 100 tahun. Dan dia Hah? mati. Betul, Dan Mu'ainan dia jangan ragu. dan dia mati ketika aku masih kecil. Nah, betul. Mana wawu halnya di sini? Wa mata. Selepasnya, selepas mata. Wa mata. Selepas. Ah, wa mata. Naam Ustaz. Selepas. Wa ana saghirun Ustaz. Naam Ustaz. Nah, bagus. Wawunya Wa wawu apa ana tuh? waw Saghir. hal waw Hal. hal Jumlah a- ismiyah anas saghir. wa ana saghirun jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal. Nah, hal keadaan ketika wafatnya kakek. Wafatnya kakek. Ini ya, dhamirhu. Oh, naam Hamzah, Ustaz. lima. Khamsah. Hmm. Talibat. Ulangi. Fa'ala, fa'ala. Talabat. Nah, Talabatul ilmi. bukan, bukan tolaba tuh. Tul. Hmm. Wa ana Baca mutazawijun. dulu jumlah awalnya. Jumlah fi'liyah Ustaz. Dibaca dengan lengkap. Ketika tabtu, Ta qatu, jalastu, zahabtu. Seperti itu. Zahabtu. Talabtu. Talabtul ilma. Mhm. Ilmu. Talabtul Jadi ragu, ilma. Mu'aimin terlalu ragu. Ragu-ragu. Talabtul ilma wa ana mutazawijun. Bagus. Saya menuntut ilmu. Saya menuntut ilmu ketika saya sudah menikah. Nah, ini wawu hal tuh. Wawu hal. Wow hal ana Jumlah ismiyah. mutazawijun jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal Hal. hal Domir. ana hal Domir ana apa betul? talab ya tu talab tul ilma Sayyidah. sita la takra usu Ya, lanahiyah. Menjazmkan. la takra la takra Hmm. is apa ini Ustaz? Duh, Surat sifat kabar. la Sahih. takra is sahifat la takra is sahifata
Wa anta tamshi fis syari'. Hmm. Ya apa? Jangan Fisya, fisya. syari'i Ustaz. Janganlah Janganlah kamu membaca surat kabar, surat surat kabar ketika sambil kamu berjalan di jalan. Ketika kamu sambil sedang berjalan di jalan sambil raya. Hah? sambil Ustaz? sambil bisa artinya Tamshi? sambil sambil Oh, sambil. sambil. Nah, Ustaz, sambil. Janganlah kamu membaca surat kabar sambil berjalan di jalan raya. Nah, wawunya wawu apa ini? Wow, hal juga kan Ustaz, bukan? Iya kan kita lagi bahas ini Om. Kita sedang bahas fokus apa ini? Hal, Wawun. hal. Wawul hal, Ustaz. Suara Ustaz nggak kedengaran, Ustaz. Wawul hal, wawul hal, Wawul hal. ya kan? Ah, Ustaz. Punya wawu hal. Kemudian jumlah anta tamshi fi syari jumlah apa tuh? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Benar Anta, anta. anta. Jumlah ismiyah, Ustaz. Oh, jumlah ismiyah fi mahalli. Fi mahalli nasbin hal. Oh, keadaan Anta, kamu kamu membaca membaca surat kabar. Sabah 7. sab'ah. Qala ta'ala, la tak la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu mengerjakan sholat Ketika, ketika kamu mabuk. itu juga ketika, ya nggak boleh sholat ketika mabuk, keadaannya mabuk, ya kan? Wa Wawunya antum kok wa antum sukara. Waw hal. Wa antum sukara. Jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal. nah, Antum. jam Hal antum. dari damir wawu jamaah tuh, wawu jamaah. Waw jamaah. Sahibul halnya damir Fa'il. wawu jamaah. Fa'il marfu'. Hmm. Wawu jamaah fa'il fi mahalli raf'in fa'il fi mahalli Fi raf'in mahalli fa'il. raf'in. Na'am, Ustaz. Fi mahalli raf'in. Fa'il. Baca ulang irabnya ya, Mu'ainal, Na'am. dari kalimat ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun wa syamsu tali'atun. Zaid datang. Zaid datang ketika matahari terbit. Nah, al-wawu wawul hali. Al-wawu wawul hal. Asyamsu mubtada'un marfu'un. Tali'atun khabarun marfu'un. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin halin min Halun. zaidin. Halun min zaidin. Maksudnya, fi mahalli nasbin halun min Halun. Zaid. Fi mahalli nasbin halun. Saya ulang ya, dari Insya Allah, Ustaz. perintah baca petunjuk lagi ulang tanpa diartikan. Isnan. Tak ammalil am silat. Ta'ammalil amsilatul atiyatu. Amal mutaadi ya. Kalau setiap ada fi'il amar misalnya ikra, iqra'id dars apa iqra'id dar. Ta. Nah, iqra'id dar. Ta'ammalil amsilatal atiyata. Hmm, Liwawil hali. Liwawil hali. wah, Hali. nomor satu. Wahid. Hajajtu wa ana sagirun. Senang. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Bagus. Alas.
Salasa mata rajulu wa huwa naimun. Arba'ah. Arba'ah Asha jaddi aksara min mi'ati amin wa mata wa ana saghirun. Khamsah. Khamsah talabtul ilma wa ana mutazawwijun. Sittah. Sita la taqra'is la taqra'is sah sahifat la taqra'is sahifata wa anta tamshi fi syari'ain. Sab'ah. Sab- Qala ta'ala la taqrabu sholata wa antum sukara. Misalnya gini, Ummu Aina, Nah, Ustaz. Muhammad tidur Nah, ketika Ustaz. saya bersafar. Muhammad tidur ketika saya bersafar. Muhammad Tidur. Muhammad Muhammad tidur. nama Muhammadun Wa ana wa ana Musa. safarun. Wa ana Musa. Wa ana musafirun. Gitu. Nama Muhammadun wa ana musafirun. Muhammad Nama tidur ketika, Muhammadun wa ana musafirun. saya kan sama kan? Ya kan? Sama kan? Wa ana musafir fi mahal ya, Bah? Fi mahalli nasbin hal Min hal Muhammad. min, min Muhammad. Halun min Muhammad. Halun min Muhammad. Nah, bisa Muhammadin. bisa dikembangkan sendiri ya, dikembangkan sendiri polanya. Insya Allah Ustaz. Pelan-pelan Ustaz. Ini baru Oh, wawul wawul hal. menerangkan keadaan kalimat sebelumnya, si fa'il sebelumnya. Nah, Ustaz. Ikrar Mu'ayna. Afwan Barakallah. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Insya Allah Ustaz, bismillah teringat Ustaz. Kemudian mungkin asani Ta'ammalil amfilatal atiyata liwawil halil. langsung Wahid hajajatu wa ana sogirun. Isnan isni dakhaltul masjida wan nasu yahrujuna minhu. Kenapa? Mata rajulu wa huwa naimun. Arba'ah asya jadi aktsara min mi'ati amin wa mata wa ana sogirun. Kamsa. Tolabatul ilma wa ana mutajawwijun. Sita la taqra'is sahifata wa anta tamshi fi syari'i. Apa? Sab'a qala ta'ala la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, kemudian hajaj itu fi'lun Hajaj itu fi'lun madin terus mabniun ala sukun wa ta domirun muttasil mabni ala dhammi mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun al wawu wawun wawul hal harfun mabniyun akun mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi ana dhamir uh, ana domir mun muttasil mun mun fasil mabniyun ala sukun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in mubtadaun saghirun shagirun eh mubtada khobarun marfuun
وجملة الاسمية على الصغير في محل نصب حال. حال من ضمير متصل تحت. Ya, min domir ana. Ta. أنا متصل تحت ضمير تا متحرك. شكرا موجها أحسنت أم. Afan Ustaz. مفائزة تفضلي أم. الثاني ta'ammalil amsilatal atiyata liwawil hali wahid hajajtu wa ana sobirun Senang. dan dakoltul masjidah wa nasu yakhrujuna minhu Kata salasa ngatar rojulu wa huwa na'imun arba'ah. Asya jadi aksaro mi'ati amin wa mata wa anak sobirun Khamsah Arba'ah. Khamsah. Talabul ilma wa ana mutazawijun Sittah. La taqro'is sahifata wa anta tamsi bisari'i مفائزة دخلت المسجد. دخل فعل Dahol fi'lun madin mabniun ala fathi دخل mabniun ala sukun ضمير Domirun mutasilun fi mahali rofin fa'ilun المسجد tidak maf'ulun bihi wa alamatu منصوب وعلامة نصبه sukun ala fathah ala fathi نعم وعلامة نصبه الفتحة. الواو واو wawul wawul halun أول حال حرف مبني harfu mabniun ala fathi la mahalilahu minal isob wala amalalahu والناس يخرجون منه جملة al jumlatul ismiyatu fi mahali nasbin halun من ضمير. min domir tu anak نعم مفائزة. شكرا مفائزة bagus. Apaan Ustaz? Jazakallahu Ustaz. Sama-sama Ummu Yusuf. Tadribus tsani. Ya, Ustaz. Tadribu tsani ta'ammalil amsilatal atiyata liwawil hali. Wahid hajjatu wa ana sogirun. Asani dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Salasa matar rajulu wa huwa naimun. Arba'a asha jaddi aksaru min mi'ati amin wa mata wa ana sogirun. Khamsa talabtul ilma wa ana mutazawijun. Sit. Sita la taqra'is sahifata wa anta tamshi fis syari'i. Sab'ah. Sab'ah qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taqrabus salata wa antum sukara. An-Nisa. Surat An-Nisa al-ayah Al-ayah salasata wa arba'una. الثالث مات الرجل. مات Mata rajulu wa huwa na'imun. مات Mata fi'lun madin mabniun al-fathi. الرجل Ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. الواو Al-waw harfu atfin bukan mabniun harfu atfin ya. wa huwa. Berarti wawul hali. أول حال Nah, الواو أول حال حرف يعني حرف aja dia. oh gitu. Wawul hal harfun. أول حال حرف مبني Harfun mabniun alal fathi
La mahala lahu minal i'rabi. Oh, Ya, hanya huruf saja, iya, iya, Ustaz. sekedar huruf. Mabni Wow. tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Harfun mabniun 'alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Minal i'rabi. Wa jumlah wa huwa na'im, wa jumlah huwa na'imun, jumlah apa? Jumlah ismiyah Fi fi mahal mahal nasbin halun halun min, min dhamirin huwa. bukan min dhamirin huwa. Keadaan Mata siapa? rajul. Halun min, Keadaan rajul. belum ya? Min ar-rajul, na'am. Dari Halun keadaan min laki-laki itu. rajul. Nah, Hal min ar-rajul. iya. Hmm, Ya kan? itu ya, Ustaz. Nah, Dan contoh lain mungkin mata. Fatimah Dahab. Fatimah pergi ke pasar ketika saya sedang di sekolah. Ketika saya pergi ke sekolah. Ketika saya di sekolah. Dahab. Dahabat Fatimatu Ila wahia suq. wa ana. Oh, dahabat Fatimatu fi suqi wa ana Ila. Zahabat ila. wa ana dahaba ila madrasati Nah, zahabat Fatimah ila suq wa ana wa ana fil fil madrasati. nah, wa ana fil madrasah. Jumlah ana fil madrasah jumlah Jumlah ismiyah di mahalli nasbin fi mahali nasbin halun min min domiri dari sebelumnya. Fatimah. Fatimah ya Ustaz. Suaranya nggak ada Ustaz. Ini ja'a Zaidan. Ja'a Zaidun wa syamsu tali'atun. Zaid datang ketika Zaid datang ketika matahari terbit. al-waw wawul hali. Al-wawu wawul hali. Asyamsu mubtada'un marfu'un. Tali'atun khabarun marfu'un. Wal jumlatul isniyatu fi mahalli nasbi halun min Zaidin. Ya, jumlah ismiyah menempati posisi nasab sebagai keadaannya di Zaid. Keadaannya si Zaid. Berarti Keadaan tadi kalimat keadaannya sebelumnya. Fatimah. Keadaan sebelum wawul hal. Iya, iya Ustaz. Ya, kalau nama Yusuf baru. Afwan Ustaz. Ummu Fitri. Ya ke Om? Dari Ummu Fitri mungkin? نعم أستاذ. تأمل تأمل الأمثلة الآتية لواو الحال. واحد Ummu Fitri. Yang Ummu Fitri ketahui selain wawul hal, waw apa lagi? waw atuf dan waw qasam. Dan wawul jamaah ada kan? Waw Wawul jamaah. jamaah ada kan? Waw Naam. ataf, waw qasam, wawul jamaah, wawul hal. Ini wawul hal. Hanya huruf dia. Kalau wawu jamaah ada mahalnya kan? Naam Ustaz. Yakhrujun fil apa tuh? Fi'lun mudhari'un Marfu'un marfu'un wa alamat wa alamatu wa alamatu raf'ihi raf'ihi ad-dhammah al-dhammah, as-sukun. bukan as-sukun. Litisalihi itu kan Ustaz. Litisalihi yakhrujuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi apa nih? Wa alamatu raf'ihi thubutun nun Thubutun li'annahu minal li'annahu minal af'alil khamsati. min wawul. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, itu dia. Ujama punya mahal, punya kedudukan ujamahnya. Kedudukannya rafa sebagai Sebagai fa'il.
fa'il. Sedangkan wawul hal nggak punya kedudukan. La mahalla Huruf lahu minal i'rab. Hanya huruf aja nih Om. Wawul hal harfun. harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ini wawul hal hanya sekedar huruf saja. Mabni di atas fathah. Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Bukan sebagai dhamir atau fa'il. Ini kan? Nah, Ustaz. Bandali Om. Wahid, hajajatu wa ana saghirun. Baik. Isnan, dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Salasa, matar rajulu wa huwa naimun. Arba'ah. Arba'ah, asha jaddi aktsara min mi'ati amin wa mata wa ana saghirun. Khamsah. Talabatul ilma wa ana mutazawwijun. Sitta, Sittah. la taqra'us sahifata wa anta tamshi fi syari'i. Sab'ah, Nah, qala ta'ala la taqrabus sholata wa antum sukara. nah. Ummu Fitri nomor 4 Om. Wa mata wa ana saghirun. Beliau mati ketika Saya masih kecil. saya masih kecil. Mata, wawunya waw ini. Wa ana saghir, wawunya waw. Wawul hal, Sedangkan waw sebelumnya waw atof. waw atof. Atof dari Asya. Asya kan fil madhi. Nah, Mata juga fil madhi. Waw atof dia. Bukan waw hal. Waw halnya setelah mata. Wa ana saghir, wawul hal harfun wawul hal harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. jumlah ismiyah ana saghir Wal jumlah ismiyatu fi mahalli raf'in halun min dhamir min mustatir dhamir mustatir ta ana atau ana. ana huwa. Huwa mata kan fil madhi fa'ilnya mustatir huwa. Nah, Jadi halnya dari dhamir mustatir huwa. Dan beliau mati ketika saya masih kecil. Di keadaan beliau mati ketika saya berusia kecil. nah, Syukran Mu Fitri. afan Ustaz. Mu Fardina at-tadrib tsani. At-tadribus tsani kamalil amsilatal atiyata liwabil hal. Wahid. Hajatu wa ana saghirun. Isnan, dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Matar rajulu wa huwa naimun. Asya jadi aksara min mi'ati amin. Wa mata wa ana saghirun. Khamsah, talabatul ilma wa ana mutazawwijun. Sittah, la taqra'is sahifata wa anta tamshi fi sari'i. Sab'ah. Sab'ah, qala ta'ala la taqrabus sholata wa antum sukara. Ini nomor 5 tuh. Talabatul ilma. Talaba fi'lun Fi'il madin mabniun ala sukun. ka dhamirun. Ka domir muttasil mabniun ala fathi marfu Mabni ala ala domi mahalli im halirofin fa'ilun. al-ilma. Ilma maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Al-waw Wow. Halun wal hal
Harfun harfun mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. wa jumlah ismiyah ana mutazawwijun. Wa jumlah ismiyah ana mutazawwijun fi mahalli nasbin halun min Damir muttasil. damir mutasil mutaharik. Perintah. Nah di sini wawunya nggak cocok untuk wawu ataf, Dan kan sebelumnya fiilnya fiil madhi. Harusnya setelah wawu ataf fiil juga sama, fiil juga. Seperti ja'a Muhammadun wa Aliyun. Wawunya wawu apa ini? Wawu ataf. Wawu ataf. Serasi antara Muhammad dan Ali, sama-sama isim, ya kan? Ya, nampak. Jalasa Muhammadun wa qara'a. Wawunya wawu apa tuh? Wawu hal. Wa qara'a. Qara. Dan dia membaca. Muhammad duduk dan dia membaca. Berarti ini wawu ataf, Tat. Ataf artinya dan, karena selepasnya fiil juga, selepas wawu ataf fiil madhi, Ada fi'il madhi ya. bukan jumlah ismiyah. Tidak dalam bentuk jumlah ya, nampak. Hanya fi'il. Fiil saja. Jalasa Muhammadun wa qara'a. Muhammad duduk dan dia membaca. Jalasa Muhammadun wa ana maridun. Wawu hal, Tat. Menerangkan keadaan si Muhammad duduk, keadaannya ketika saya sedang sakit. Karena wa ana marid bukan fiil kan? Bukan. Jumlah berbeda dengan jalasa. Jadi cara membedakannya antara wawu hal dan wawu ataf. Syukran Makardina. Apa nih? Umu Fadlur Rahman Tadribus Tsani. Ta'amal amsilatal atiyata liwawil hali. Ta'amal fi'il apa tuh? Ta'amal. Amal fi'il amr. Madhiyah Amala. tafa'ala. Ta'amala. Ta'ammala. Oh ya, ta'amala ya ta'amalu. Ta'amal. Ta'allama ya ta'allamu. Ya ta'allamu. Ya ta'allamu. Ta'allam. Ta'allam. Nah, setelahnya ada alif lam diwasal. Ta'ammalil. Ta'ammalil amsilatal atiyata liwawil hali. Wahid. Hajajatu wa ana saghirun. Isnan. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Salasa. Mata rajulu wa huwa naimun. Arba'ah. Asha jaddi aktsara min mi'ati amin wa mata wa ana saghirun. Khamsah. Talabatul ilma wa ana mutazawwijun. Kita la taqra'is sahifata wa anta tamshi fi syari'i. Sab'ah. Qala ta'ala la taqrabus salata wa antum sukara. Nomor 6 tuh Ummu Fadlur Rahman. La apa artinya? La nahiyah bukan Ustaz? La nahiyah. La harfun nahi wa harfun nahi wa jasmin. Wa jasmin mabniyun Ala sukun. Taqra. Taqra itu fi'il mudhari'un majzumun bila.
wa alamatu jasmihi Ya, nahiyah. bila nahiyah. Alamatu jazmihi. Alamatu jasmihi as-sukun. Sekarang fa'ilnya. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Itu dhamir mustatir takdiruhu anta sebagai sahibul halnya. Oh, Sahibul hal. ibul Menerangkan hal. keadaan. Yang diterangkan keadaannya. Jangan kamu membaca surat kabar itu. Bagaimana keadaan kondisinya sambil berjalan Sambil di berjalan di jalan. Dan di sini wawunya cocok nggak wawu atof? Oh, enggak. Wawunya wawu hal, Ustadz. Ya Ustadz, suaranya nggak ada. Harfun ya, mabniyun. Oh, wawu wawu hal harfun mabniyun alal fathi uh, la mahalla lahu minal i'rab Jumlah ismiyah anta tamshi fi syari. wa jumlah ismiyah wa jumlah ismiyah Anta tamshi fi syari. anta tamshi fi syari Di mahalli. fi mahalli nasbin tuh fi mahalli nasbin halun min Dhamir mustatir. domir mustatir anta. Anta sebelumnya. Ya kan? Abdul Rahman. Naam Ustadz. Belum. Jazakallah Ustadz. Afwan. Ummu Hafsah, simak Ummu Hafsah. Simak. Nah, sudah semua ya? Ummu Ayu. Kelas, qara'ti. Belum Ustaz. Ummu Ayu belum afwan. Tinggalan Ummu Ayu. Tafadhali. Ta'ammalil amsilatal atiyata liwawil hal. Wahid, Wa- hajajtu wa ana saghirun. Nah, Ithnan, dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. salah. Thalatha, mata rajulu wa huwa na'imun. Arba'ah, asha jaddi aksara min mi'ati amin wa mata wa ana saghirun. Nah, Khamsah, talabtul ilma wa ana mutazawwijun. nah. Sittah, la taqra'is sahifata wa anta tamshi fis syari'i. Salah. Sab'ah, qala ta'ala la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, ini enggak. Nah, apa ini? Nah, harfu La harfu nahyin. wa jazmin. Harfu nahyin wa jazmin mabniun ala sukuni la mahala lahu min al-i'rabi. Taqrabu. Taqrabu fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahyah majzumun bila an-nahyah majzumun Gimana? ya Wa alamatu jazmihi matu jazmihi hasfun nuni ya Ustaz. Annahu minal af'alil khamsah. wawul wa Wawul apa itu? jamaah. Wawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'id fa'ilun. Nah, wawu jamaah ini sebagai sahibul halnya nanti. Na'am. As-salata. As-salata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Al-waw. Al-wawu wawul hali harfun mabniun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rabi. Wa jumlah Wal jumlatul ismiyatu wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin halun min dhamir min domir waw. muttasil al-waw wawul jamaah. Kurang. Ayo. Sudah semua ya? Fitri jika sudah. Masih. Ummu Ayu. At-tadribus salis, Om.
Mau ayo masih? نعم At-tadribul thalith. التدريب الثالث ميز والحال والعطف من واو الحال في Min الجملة harf من واو الحال في الجمل الآتية Mayyiz. د Dari tadi apa? Mayyiz. فعل Tadinya berarti ميز ميز يميز mayyaza yumayyizu mayyiz. Bedakanlah. bedakanlah wawul atfin dan dari wawul hal pada kalimat berikut Kemudian de khoton wahidan tahta wawil atfi wa khotoini tahta wawil hali. katakan doa. Letakkanlah satu garis di bawah wawu atof dan dua baris di bawah wawul hal. Satu mau ayo. Wahid. Wahid kharajal mudarisu minal fasli wa dhahaba ila maktabil mudiri. Guru itu. Pak guru itu keluar dari kelas dan dia pergi ke kantor kepala sekolah. Punya apa itu? Wazahaba. Wau atof. Atau serasi antara ma'tufnya. Kharaja fi'il madi. Setelah wawu ataf. Zahaba fi'il madi. Serasi sama-sama fi'il. Jadi bukan wawul hal. Wawu ataf ya. Naam. Sambung artinya dengan. Syukran. Mau ayo. Umu aina as-su'alu tsani. Bismillah. Dakhaltu 'alal mudiri wa huwa yaktubu. Iya. Saya nah, saya masuk ke kepala sekolah ketika beliau sedang menulis. Wah, huwa ya bagi huwanya wawu apa ini? Lebih tepatnya. Nah, Ustaz. Wawu apa ini? Wow hal, Ustaz. Nah, itu bisa mu'inah. Wawul hal. Ya kan? Nah, Ustaz. Hal harfun mabniun ala fathi la mahala lahu min al-i'rab. Jumlah wawul hal. Wawul harfu wawul hal harfun mansubun Mabniun ala al-fathi wawul hal mabniun ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab. wa jumlah wa jumlah huwa yaktubu jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin hal mudir. Mudir. Huwa hal mudir. Bisa kan? Insyaallah Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Ummu Faizah. Soal thalith. Salis dakhola Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanul fasla wal mudarisu yasrofu darsa. Nah, ini ada wawu tuh. Ada 3 huruf wawu ya. Yang pertama wa Muawiyah. Wawul asfi. Wal Hasan. Wawul asfi. Wal mudaris yasrofu darsa. Wawul hal. Bagus. Ketiga wawul hal. Wawul hal harfun mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Jumlah ismiyah al-mudaris yasrah. Wal jumlatul ismiyatu fi mahali nasbin halun.
wawul hal yang al-mudarris wal-mudarris yashrahu. Nah, al-azraq karena wawul hal ini. Wal-mudarris yashrahu darsa, wawunya wawu hal ya, Nah, Ustaz. menerangkan keadaan dari Khalidun wa Muawiyatu wal Hasanu. ketika mereka datang atau masuk ke kelas kan. Syukran. Jazakallahu khairan, Ustaz. Mukardina. Soal rabi. A'riful lughataini al-inkal al-ziyati wal firansiyati. A'riful lughataini. Aku mengetahui Dua bahasa, Inggris dan Prancis. Inggrisiyata. Mansub ya, badal dari lughataini. A'rifu fi'lun. A'rifu fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Marfu'un bidammah. Marfu' bidammah. Al-lughataini. Al-lughataini maf'ulun bih mansubun bil ya li'annahu musanna. Al-Inggrisiyata badal minal lughataini. Badal dari mana, Kak? Lughatain, pengganti dari lughatain, dua bahasa itu. Oh, gitu. Nah. Wawunya apa? Wawunya waw atau Al-Faransiyata ma'tufun ala Inggrisiyah. Ma'tuf artinya yang diikut sertakan dengan kata sebelum waw. Itu waw ataf kan, bukan waw al-hal. Inam tata. Mukardina. Afwan. Yusuf, as-su'al al-khamis. Ja'anil walada wa huwa yabki. Ja'anil walada wa huwa yabki. Ja'anil, dia telah datang padaku. Al-walada kan? Al-walada sebagai apa dia, tepatnya? Sebagai maf'ul bukan? Maf'ul. Ja'ani artinya apa? Ja'anil walad. Telah datang padaku seorang anak kecil. Nah, seorang anak kecil datang dia. Yang datang. Terus sebagai apa dia? Sebagai maf'ul bukan? Bukan. Betul, maf'ul. Ja'a fi'il madhi kan? Fi'il madininya itu fa'il. Oh, ja'ani. Nah, waladu berarti. Nah, ininya itu maf'ulun bihi muqaddamun. Yang di awal. Nah. Iya, Berarti berarti al-waladu. Waladu. Ja'anil waladu. Ja'anil waladu wa huwa yabki. Wa raja'a wa huwa yadhak. Anak itu datang kepadaku seorang anak dan dia sambil menangis. Dan dia kembali dalam keadaan tertawa. Maunya mau apa ini? Wa huwa yabki. Wa huwa atfin. Wa huwa. Wa atfin. Oh, wa huwa yabki. Berarti dia menangis. Berarti itu hal. Hal. Yang roja itu. Roja ini baru ataf. Ataf. Wa yadhaku. Wa yadhaku itu hal. Karena sebelumnya ja'a fi'il madhi. Roja'a maksudnya fi'il madhi juga. Wa huwa yabki wa huwa hal. Nah, huwa dhamir
Nggak serasi dengan ja. Ya. Ikron. Ummu Fadlur Rahman. Sadis. As-sadis dakhala Ismailul masjida wal imamu yaqra'ul fatihata. Terus Ismail. Ismail masuk masjid ketika imam membaca Al-Fatihah. Ini wawunya waw apa ini? Wawu hal Ustaz. Hal. Kemudian jumlah ismiyah al-imam yaqra'ul fatihata. La ismiyah al-imam yaqra'ul fatihata eh, Di mahali. oh iya, fi mahalli nasbin. Fi mahalli Hal. nasbin. Gimana Hal. Ustaz? Fi Halun min. mahalli nasbin halun min Ismail. Ismail. Ketika dia masuk masjid, keadaannya si imam sedang membaca surah Al-Fatihah. Nah, awal hal. Ummu Abdurrahman, syukran. Afan Ustaz, jazakallah khair. Umujihan belum umujihan? Langsung latihan keempat. Ain, Arab. Arabi, Ain, Nau'a, Kulli wawin, Mimma, Waroda, Fi jumlatil atiyati. Ayyin. Ayyin dari fi'il madinya apa? Ain, Ana, Bukan ana. Fa'ala. Fa'ala, Ayana, Ayyana. Ayana, Yu'ayinu, Ayin. Ayyin itu ya mudoranya. Ayyin. Tentukanlah jenis setiap huruf waw. Tentukanlah setiap jenis huruf waw Datang pada kalimat berikut. pada kalimat berikut. Iqra. Iqra'i. Wallahi ma gibtu yauman wa ana sahihun la hadhihi sanata wala sanatal madiyata. Wallahi ma ghibtu yawman wa ana sahih. Wallahi ma gibtu yauman. Yang pertama apa dia? Wal apa ya? Wal kosi wal Wawal wal kosam wa ana sahih. Wa ana sahihun. Wa apa tuh? wawul hal Wala sana. wawul atfi. Qasam hal atuf. Wallahi wawunya Wawul kosam, wa ana sahih. wawul hal, Wala wawul sana. wawul atfi. Betul jaman pemujian. Bisa bedakan kan? Nah, Barakallahu pemujian. Bagus. wafik barakallahu. Ummu Fitri, tadribul khamis, latihan kelima kita Tadribul khamis. Akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi jumlatin haliyatin munasibatin. Waw zaid. Waw zaid jumlatu ismiyah Jumlatun ismiyatun. ismiyatun. Akmil dari fi'il madinya apa? Rubai. Ah, af'ala akmala Yuk. akmala
Yuk. Yakmilu. Akmil. Akmil. Lengkapilah setiap kalimat berikut. Lengkapilah setiap kalimat berikut menggunakan kalimat yang sesuai. Ismiyah yang sesuai. Wawu hal plus jumlah ismiyahnya. Dakhaltul masjida wa Hamidun yaqra'ul Qur'ana. Wa Hamidun yaqra'ul Qur'an. Saya masuk masjid ketika Hamid sedang baca Quran. Syukran. Afwan Ustaz. Ayo. Asani wa salatit. Ayo hadirah. Hadirah Ustaz. Alusan. Wasolatit ta'irah. Wasolatit ta'iratu. Ta'iratu maqara apa ini? Jaddatu. Jaddatu. Nah, pesawat itu datang. Pesawat itu datang ke bandara Jeddah ya Ustaz. Jeddah. Wa ana ketika saya wa ana apa ini? Wa ana syarib itu boleh ketika saya minum. Ketika tidur. Wa ana naimun. Naimun. Ketika saya tidur. Wa ana naimun. Wa ana syaribun. Syaribun. Syukran Ayo. Mu'ainal as-su'alu tsalis. Naam Ustaz. Bismillah. Hajjajtu wa ana mutazawwijun. Allah Ustaz. Hajjajtu ketika saya menikah. Ketika saya telah menikah mungkin. Ya kan? Naam Ustaz. Ketika saya telah menikah. Wa ana mutazawwijun. Syukran Mu'ainal bagus. Bisa kan? Bedakan Om? Afwan Ustaz. InsyaAllah Ustaz pelan-pelan. InsyaAllah jangan lupa Ustaz. Waw atof sama dengan sebelumnya. Hajjajtu wa dhahabtu ilal Madinah. Itu waw apa? Waw ataf. Waw ataf. Menerangkan apa namanya? Kalau waw kasam itu saya nggak tahu Ustaz. Apa Ustaz? Sumpah. Naam Ustaz. Oh sumpah. Oh naam Ustaz. Wattini wa zaitun. Oh naam Ustaz. Masa wal asri. Oh naam Ustaz. Allah bersumpah dengan masa atau waktu asar. Wal asri wal fajri wal layalin ashar wal syaf'i wal watr wal laili idha yasr. Kan? Waw qasam. Waw qasam. Naam Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Yusuf as-su'al ar-rabi' Jazakallah khair. Ra'aitul mudarrisu wa ana dhahibun ila ma'hadi. Ra'aitul mudarrisa wa ana dhahabtu ila ma'hadi. Wa ana dhahabtu ila al-ma'had jumlah ismiyah fi mahalli nasbin sebagai halun. Bagus sama Yusuf. Wa ana dhahabtu ila Ra'aitul mudarris wa huwa yadkhulul fasla. Kalau wa ana dhahabtu berarti menerangkan domir ana. Ya kan? Bukan mudarris yang menerangkan. Kali ini menerangkan wa huwa yadkhulul fasla, menerangkan maf'ul bihinya si al-mudarris. Oh. Ya, dan ini berarti waw ataf. Enggak nih. Hal juga. Kalau tadi Yusuf wa dhahabtu wa dhahabtu
ilal madrasati. Ma'hadi. Hal juga, tapi menandakan keadaan fa'il ada. Itu boleh ya, Tat ya? Nggak selalu halus yang ininya, pelakunya. Bisa maf'ul bihnya. Menerangkan siapa keadaannya. Oh gitu ya. Ra'aitul mudarrisa, melihat mudaris ketika saya pergi ke sekolah. Ketika saya ke sekolah. Gurunya mungkin lagi naik motor ya kan? Nggak ketemu gitu di jalan. Jalan. Segera Yusuf. Afwan, Ustaz. Mufaizah. Soalul khamis mufaizah. Mata ammi wahwa kafirun. Nah, wahwa kafir. Kafir, dalam keadaan kafir. Yumna. Dia dalam perjalanan gitu. Apa? Pamanku meninggal ketika dalam perjalanan gitu. Wahwa musafir, keadaan kafir. Wahwa musafir ketika wahwa kafirun gitu Ustaz. Musafirun. Kafirun. Mu. Mata ammi wahwa musafirun. Punya wuhal. Wa jumlah wahwa musafir fi mahali nasbin Salun. hal min ammi. Kan? Wahwa saim. Nah, ini bagus nih. Mata ammi wahwa Soimun. saim. Ayahku mati ketika beliau sedang Puasa. puasa. Sama kan wahwa musafir. Ya. Mufaizah. Umu Kardina Sedda. Kharajatu minal madinati wa apa ya? Saya keluar dari Madinah. Wa arkabu matara. Fi'ilnya kalau itu jumlah fi'li ya. Oh, dia harus isim Ustaz ya? Jumlahnya isim saja. Isim saja. Wa ana Saya keluar dari Madinah dalam keadaan apa? Wa ana Sa'idatun ya. Betul. Keadaan bahagia senang. Wa ana sa'idatun. Wa ana masruratun. Sa'idatun sama. Benar, Mukadina bagus. Fadlur Rahman sudah? Belum Ustaz. Wasoltul riyadho. Aku sudah di Riyadh. Di Riyadh. Wal matoru nuzulan. Wal matoru nazilun. Wal matoru nazilun. Tiba di Riyadh sementara hujan turun. Ketika hujan turun. Wawnya wawu hal. Syukran. Afan Ustaz. Jazakallah khair. Mu Fitri? Belum Mu Fitri? Ana sudah Ustaz. Ya semua Om? Nah, semua mujihan belum? Nah, Ustaz. Dakhaltul masjid. Dakhaltul masjid. Saya masuk masjid. Wa ana masjid ketika saya Jumlah ismiyah itu memang khabarnya bisa dari pecahan isi mustaq.
isim fa'il, isim maf'ul. Ambil contoh di atas, Ustaz bisa. Bisa? Saya Dah. dan saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Nah, betul masjidah wa ana shaimun. Nah, saimun kita bisa buat saimun dari fi'il madinya sa Soma, sama fi'il madi isim fa'ilnya shaimun. saimun. Ala wazn fa'ilun kan? Nah, Ustaz. Fa'ilun. Wa ana saimun. Wa ana Ana shaimun. saimun. Wa ana maridun. Maridun. Sedang sakit. Bisa juga tuh. Syukran, Mujihan bagus. Semuanya juga. Alhamdulillah. Jumpa lagi besok, Om. Latihan kenal. Satu latihan lagi tentang waham. Semoga bermanfaat. Jangan lupa merojaah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu Jazakumullah khairan khairan. Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Fi amanillah.